पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् ॐ महागणाधिपतये नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ श्रीललिता सहस्रनामस्तोत्रं ध्यानम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेम पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यते भाग्यम्मु कलिगिंदिरा मन కొలువున్న స్వామి నీరాక పరమార్థము ఏమి నటశేఖరానన్ను ధన్యుణ్ణి చేసి బ్రోచావురా ఈశ్వరా హర హర మహదేవ దేవ కనులకు కనిపించినావ పావనమైనది జన్మ ఏ జన్మదో ఈ పుణ్యము నీ పాద కమలాలు కాకు 21, raise your hands. Okay, good. All right, what is everyone else? If you have any empty spots, please fill them. Who are trying to squeeze in there, please visit the Vidya Kutiram. The weather's cleared up, so take your time and then come in. We are very lucky. Are you okay? Om Shri Mata Lalita Om Shri Mata Lalita. That's all. No, that's okay. All right, if you have just come in, please keep the back. Shri Lalita.
raise your hand? Oh, you're all very prepared. Okay. And that positive energy in this universe through the beautiful Lalita Sahasranamam as well as other shlokas as well. So we're going to sing the 1,000 names of the goddess from the Brahmanda Purana as taught by Hayagreva to sage Agastya and then passed to Vedavyasa and then to us. This is Dr. Vijaya Sarma, who has been basically anything you see, she's had a part of the executive committee for Maharudram, Sri Lakshman Agadi, and vice president of the temple, Sri Tilak Marwaha. Thank you. Om Namah Shivaya. Endarku namaskaram andi. Vanakkam, namaste. It has been what a sight to behold. Wow! Everything you need to know, there are answers in this book. Sri Ram Shankar put a lot of effort to put this together, and also we have the 7 year for this particular festival, this 7 year. So this I am releasing today, and the first one of that here, Tyagadi Lakshman. Manon Kedrita Metegre Bahum Devebhyo Vitadadhyajam Prachandramasiradi Tam Sarvadigurum Managya Vapusham Mandaspita Langritam Chinmudrangita Uddhapaninalinam Vakrisrita Vakradunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurumedeva Sarvakaryeshu Sarvada Manasam Vachikam Gauripatehe Lakshmipatehe Tengriyugam Smarami. Please keep like this. Left hand down, right up, like this. Shubhabhyam Shobhane Muhurte Padmaja Prashanta Michigan Sarovare Tire Rakhi Makhini Parvatayoho Madhya Pradesh Asmin Laman Nagare Asmin Alaye Asmin Vartamane Vyavaharike Prabhavadi Shashti Samvatsaranam Madhye Manmathanama Samvatsare Uttarayane Grishma Rutau Jeshta Mase Krishna Pakshe Ekadasyam Shubhatithau Vasarastu Manda Bhugu Vasara Sahasranama Pujam Adya Acharya Mukhena Anyonya Sahayena Cha Adya Karishe
we are starting the Sankalpam. So we are doing Sankalpams going on. Okay. 1 penny to $1 million sponsor. Everybody, 3 days we are, one priest going to continue do the Sankalpam. Don't worry about, we are take care of all the sponsors name, your Gotram star, everything we have. Right now we are going to remember your Gotram and Nakshatram and family numbers name. Okay. Right now Lalita Sahasranama Namavali, not Stotras, Namaha Namavali. Just offer the Kungumam, just only 2 श्री गणेश्वराय नमः। महागणेश निर्भिन्न विघ्नेन्द्र प्रहर्षिताय नमः। ओम भंडासुरेन्द्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्र वर्षिण्यै नमः। करांगुलिनोत्पन्न नारायण दशाकृत्यै नमः। ओम महापाशुपदास्त्राग्नि निर्दग्धासुरसैनिकायै नमः। कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सबंधासुरशून्य नमः। ओम निश्चिन्तायै नमः। ओम निरहंकारायै नमः। महामंत्रायै नमः। ओम महायन्द्रायै नमः। ओम महासनायै नमः। ओम महायागक्रमाराध्यायै नमः। ओम महाभैरव पूजितायै नमः। अनादिनिधनायै नमः। सेवितायै नमः। ओम नारिण्ये नमः। ओम नाररूपायै नमः। ओम नामरूपविवर्जितायै नमः। ओम ह्रींकार्यै नमः। ओम श्रीमद्यै नमः नमः। ओम त्रिकोणान्तरदीपिकायै नमः। दाक्षायण्यै नमः। ओम दैत्यहन्त्रे नमः। ओम दक्षयज्ञ विनाशिन्यै नमः। ओम दरान्दोलितदीर्घाक्षे नमः। ओम दरासोज्ज्वलोन्मुख्यै नमः। ओम गुरुमूर्त्यै नमः। ओम गुणनिधये नमः। ओम मात्रे नमः। मुखजन्मभुवे नमः। ओम देवेश्यै नमः। दण्डनीतिस्थायै नमः। ओम दहराकाशरूपिण्यै नमः। प्रतिपन्मुख्यराकान्तदितिमण्डलपूजितायै नमः। ओम कलात्मिकायै नमः। ब्रह्मानन्दायै नमः। ओम बलिप्रियायै नमः। ओम भाषारूपायै नमः। ओम बृहत्सेनायै नमः। ओम भावाभावविवर्जितायै नमः। ओम स्वाराध्यायै नमः। ओम शुभकर्यै नमः। ओम शोभनाशुलभागत्यै नमः। ओम राजराजेश्वर्यै नमः। ओम राज्यदायिन्यै नमः। ओम राज्यवल्लभायै नमः। ओम राजकृपायै नमः। ओम राजपीठनिवेशितनिजाश्रितायै नमः। ओम राज्यलक्ष्मी नमः। ओम कोशनाथायै नमः। ओम चतुरङ्गबलेश्वर्यै नमः। ओम साम्राज्यदायिन्यै नमः। ओम सत्यसन्धायै नमः। ओम सागरमेखलायै नमः। ओम दीक्षायै नमः। ओम दैत्य
नमः महत्यै नमः मेरुनिलयायै नमः बालायै नमः ॐ कामधुवे नमः ॐ कामरूपिण्यै नमः ॐ कलानिधये नमः ॐ काव्यकलायै नमः ॐ रसज्ञायै नमः ॐ रससेवतये नमः ॐ पुष्टायै नमः ॐ अमूर्तायै नमः ॐ नित्यतृप्तायै नमः ॐ मुनिमानसहंसिकायै नमः ॐ नित्यव्रतायै नमः ॐ सच्चरूपायै नमः ॐ सर्वान्तर्यामिन्यै नमः ॐ सत्यै नमः ॐ ब्रह्माण्ये नमः ॐ ब्रह्मणे नमः ॐ जनन्यै नमः ॐ बहुरूपायै नमः ॐ उदाक्षितायै नमः ॐ वसवित्र्यै नमः ॐ प्रदन्दायै नमः कनत्कनकताटङ्गायै नमः ॐ लीलाविग्रहधारिण्यै नमः ॐ अजायै नमः क्षयविमुक्तायै नमः ॐ क्षिप्रप्यै नमः ॐ क्षिप्रप्रसादिन्यै नमः ॐ नमस्साराध्यायै नमः ॐ मयूरवसुवल्लभायै नमः ॐ त्रययै नमः ॐ त्रिवर्गनिलयायै नमः यक्षायै नमः ॐ धनधान्यवर्धिन्यै नमः ॐ विप्रप्रियायै नमः ॐ विप्ररूपायै नमः ॐ विश्वभ्रमलकारिण्यै नमः ॐ विश्वग्रासायै नमः ॐ विद्रुमाभायै नमः ॐ वैष्णव्यै नमः ॐ विद्रुमाभिन्यै नमः ॐ वयोनये नमः ॐ योनिनिलयायै नमः ॐ सौम्यायै नमः ॐ सदाशिवकुटुम्बिन्यै नमः ॐ सर्गापसव्यमार्गस्थायै नमः ॐ सुभाषिन्यै नमः ॐ सुभाषिन्यर्जनप्रियायै नमः ॐ आशोभनायै नमः इष्टदेवतायै नमः ॐ कुलदेवतायै नमः ॐ श्री महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः ॐ श्री त्रिपुरसुन्दर्यै नमः ॐ हृदयदेव्यै नमः ॐ शिरोदेव्यै नमः ॐ शिखादेव्यै नमः ॐ कवचदेव्यै नमः ॐ नेत्रदेव्यै नमः ॐ अस्त्रदेव्यै नमः नमः ॐ सर्वसम्मोहिन्यै नमः ॐ सर्वस्तम्भिन्यै नमः ॐ सर्वजम्भिन्यै नमः वाचो वाचस्पतये देवी पतये देवी देवी पतये पतये देवी वाग् वाग् देवी पतये पतये देवी वाग् देवी वाग् वाग् देवी देवी वाग् वागिति वाग् यद्वाचो वाचो यद्यद्वाचो मधुमन्मधुमद्वाचो यद्यद्वाचो वाक् शृणोतु सार्नो तु वाग् वाक् समयतु सामै तु वाग् वाग्रमता சுமங்கலி சுதந்தரி எழில் புங்கவி சகசிரதல புஷ்பமிசை வீட்டிருக்கும் அநாதீத நாதகி குணாதீத நாதாந்த சக்தி. After the Arati, everyone, the one word I would like you to remember is freeze. दिव्यमंगल सप्तमुख दीपम दर्शयामि. जय बोलो ललिता माता की, जय बोलो अम्बा देवी माता की, जय बोलो जगदंबिका देवी माता की.
श्रीगणेशाय नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्लोक्याय तावसान्याय च नमो वद्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रजश्रवाय च नमः आशुषेणाय च आशुताय च नमः शोराय तावबृन्दते च नमो वरोधिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः सुराय च सुरशेनाय च दन्ध्याय च नमो विष्णवे च प्रभुजाय च नमो धूताय च प्रहिताय च नमः आधार्याय च लाध्याय च वश्यस्प्याय च मेन्याय च नमः शिगत्याय च प्रभवाद्याय च नमः वैरिण्याय च प्रवत्याय च नमः केवं शिवाय च क्षयणाय च नमः कवर्तिने च पुनस्तये च नमो गोष्ठ्याय च यज्ञाय च नमः स्तव्याय च गेज्ञाय च नमः कात्याय च गक्वरेष्ठाय च नमः हृदयेभ्यो नमः विक्षीणकेभ्यो नमः भक्तेभ्यो नमः निर्हरेभ्यो नमामि भक्तेभ्यः पितातरश्यामदवरुद्रप्रणीतौ महान्तमुदमान अर्भगम्मानभुक्षन्तमुदमानभुक्षितम् मानवदेवपितरं मोदमातरं प्रियामानस्तनवो रुद्रवीरिषः तोकेतनये मान आयुषमान घोषमान अश्वेतवीरिषः मानो रुद्रभामितावधीर्घविष्मन्तो नमसा विधेमते आराते गोग्न उदपूर्णग्ने क्षयत्तीराय नमस्मेते अस्तु रक्षा च नादितदेव ब्रोह्यता च न शर्म यच्छद्विपर्हा सुगन्धतदं किलानं मृगन्न भीमवहत्रमुग्रं विराजरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यं ते अस्मन्निव बन्धुसेना रुद्रस्य हेतुर्वणत्वपरिप्रेषस्य दुर्मदिनघायो अस्मन्निव बन्धुताः प्राणिरक्षाभागवोस्तव हेदयः क्षमाचराः लीलासिकण्ठादिवकं रुद्र उपस्थिताः ग्रीभाविलोहिताः भूतानामधिपतयो विशिखासक्कपर्जिनः ये अन्येषु विरुध्यन्ति पात्रेषु विरोधनानि रक्षयायिलभृदाय विदः
100 children who have made their own little tiny malas that they would like to offer. So please, let's have them come in one by one. Come. Tiny Ritviks, but I think they may have gotten a little tired. Any Ritvik under the age of 21, can you please stand? Please. Such a beautiful thing you all have done. So awesome. Of the Kailasa Parampara of Nandinatha Sampradaya. I have to tell a small story. In a thatched hut, 9 months in complete solitude, in a little thatched hut on the coastal area. He's taught almost 600 yoga shibirs, and he has been teaching a 6 a.m. yoga class in Rati Auditorium. It's still meeting tomorrow morning. Please welcome. Amma has had some really busy work in California, but she didn't want to leave this not represented, so she sent her representative here. We're so glad to have him. The spiritual vibrations are so powerful that even an atheist would have to admit to the presence of a higher power in this place.
यज्ञेन कल्पतां कल्पतां यज्ञेन कल्पता गश्रोत्रं कल्पतां यज्ञेन कल्पता गश्रोत्रं कल्पता गश्रोत्रं कल्पतां गश्रोत्रं यज्ञेन श्रोत्रं कल्पतां गश्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां यज्ञेन कल्पतां यज्ञेन कल्पतां मनो मनः कल्पतां यज्ञेन कल्पतां मनः कल्पतां मनो मनः कल्पतां मनो यज्ञेन मनः कल्पतां वाक् कल्पतां यज्ञेन कल्पतां वाक् कल्पतां वाक् कल्पतां वाक् यज्ञेन वाक् कल्पतां वाक् यज्ञेन ॐ स्वस्ति If you're hearing your name called, can you please come up here? We actually have a special seating for our sponsors just to show us your appreciation. This would not have happened if this many people had not come forward to help out and contribute. Even before this had been into the final planning stage at all, when it was just an idea, all of these people came forward to support this. So please, we'd like to honor you. If you can come to the front, we really appreciate it. Thank you so much. Dishi Vishwanathan family. Divyasagar Dharmapurian family. Kamala Gupta and family. Dami Gupta and family. Marana Hanumanas. Astram Samarpayami Namah That is only for the visitors to the GSV temple. Everyone else, we get to hang out here in the tent. Very important to you, Beni Abba. One more.
Okay. महेरणाय चक्षसे यो वः शिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उषतीरिव मातरः तस्मादरङ्गमामभो यस्य क्षयाय जिन्मथा आपो जनयथा जनः ग्रीहो विलोहितः उदैनं गोपा अदृशं ददृशन्नुदहार्यः उदैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय वीदुषे औषधीनां पतये नमो नम उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते भक्तीनां पतये निषेदने परिचरायारण्या वृणादरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निव पन्तुसेना कमिव पञ्चनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् रुद्रो भक्तव्यो अप्ययोषदेशयो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तमष्टयस्तु धन्वायो विश्वस्य क्षेत्रिवेशस्य यक्ष्वा महेशो मनसाय रुद्रं नमो विरुद्धेवमसरन् पुष्पार्चनानि समर्पयामि ओम भवस्य देवस्य भक्ताय नमः ओम सर्वस्य देवस्य भक्ताय नमः मोक्षेय मोक्षेय भर्गार भर्गार मोक्षेय मामा मोक्षेय भर्गार भर्गार मोक्षेय मोक्षेय मामा मोक्षेय मोक्षेय मामृतान् अमृतान् मा मोक्षेय मोक्षेय मामृतान् मामृतान् मामामृतान् अमृतादित्यमृतान् देवस्वत्नी नमः महतोर्देवाय नमः महतोर्देवस्वत्नी नमः श्री पर्वतवर्धन्बिकालिनी रामलिंगेश्वर अंतिकेश्वर देवाय नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यः शाश्वतः शान्तो व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिः समारूढः तत्त्वमालाविभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरोः पादोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिरणादिश्च गुरुः we've had the blessing to be a part of. Can we have a round of applause? I know it's not customary, but let's have a round of applause for everything we've witnessed here today. సృష్టింపబడిన జీవరాశులు మంచి సదాచారంతో ఈశ్వర భక్తితో మంచి ఆలోచనలతో జీవితంలో కార్యక్రమాలు చేసి గురు భక్తితో ఈశ్వర భక్తితో నిర్విఘ్నంగా మంచి కార్యాలను చేసుకోవాలని ఆలోచించి ఈ ధర్మాన్ని వేదాన్ని మనకి అందజేస్తున్నారు. సాంప్రదాయాన్ని మంచిగా మనం ఆచరించాలి. రాగద్వేషాలు జీవితంలో
సహజ సిద్ధంగా కొన్ని ఉన్నా మంచి విషయంలో రాగాన్ని పెంచుకుని శ్రద్ధని పెంచుకుని ఆసక్తిని మనం అభివృద్ధి చేసుకుని మంచి కార్యక్రమాలు మన దేశము మన భారతదేశం అనేది ఋషులు మహాత్ములు మహనీయులు ఇక్కడ తపస్సు చేసి ఈశ్వర భక్తిని చేసి అత్యుత్తమమైన ఒక జీవిత విధానాన్ని లోకానికి అందజేసినారు. పవిత్రమైన జీవిత చర్య, ఉత్తమమైన ఆలోచన, ఉదారమైన ఆలోచన, ఉపకారకమైన జీవితం, 10 మందికి సహాయం చేసే జీవితము, విస్తృతమైన ప్రార్థన, విశాలమైన ప్రార్థన, లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు అని ఖర్చులు కానీ మరి ఆలోచనలు కానీ లౌకికమైన ఆలోచనలు కూడా పరిమితం చేసుకుని మౌనవ్రతాన్ని అనుష్ఠించటం, ఈ విధంగా ఋషి చర్యని మనసులో తీసుకొని ఈ భారతదేశం బ్రహ్మచారి గృహస్థ వానప్రస్థ సన్యాసాశ్రమాన్ని ప్రచారానికి తీసుకొచ్చింది. గురు అనుగ్రహంతో విఘ్నేశ్వర దేవాలయంలో మీరందరూ కూడా నమ్మక ప్రశ్నాన్ని అనుసంధానం చేసుకోవటం, సువాసని పూజ, కన్యకా పూజ అనేది తరతరాలుగా వస్తున్న ఒక మంచి విషయము. కన్యా పూజన సుప్రసన్న హృదయ అని అమ్మవారి గురించి చెప్పబడింది. ఈ కన్యక పూజ చేస్తే అమ్మవారు మనసు సంతోషించి అనుగ్రహ వర్షాన్ని కురిపిస్తుందని చెప్పబడినది. ఈ విధంగా మీరందరూ కూడా శాస్త్ర సంప్రదాయాన్ని దూరదేశంలో ఉన్న మన సదాచార సంస్కృతి సభ్యతల్ని మంచి నమ్మకంతో 10 మంది కూడా కలిసి ఇంట్లో కూడా ఆచరించి మంచి పరంపరలో వచ్చినారు కనుక ఆ పరంపరగతమైన ధర్మాన్ని మంచిగా ఆచరించి ఈశ్వర అనుగ్రహం పొందడానికి అందరూ కూడా ప్రయత్నం చేయాలి. Actually, we're going to play it now in Hindi also. Do we have the next video queued in Hindi? We have had prasadam sent all the way from Kanchikot, which will be received by our own Shivacharya. विश्व में अनेक देश है, फिर भी भारत देश में जो जन्म लेना है, इधर धर्माचरण के साथ अपना लौकिक जीवन भी व्यतीत करना है, उसमें धार्मिक सदाचार सभ्यता के लिए संतों के साथ संपर्क रखना, मंदिरों के साथ संपर्क रखना, साक्षात्कार परमादिष्टान सत्य प्रदानांगित कांची दिव्य क्षेत्रे शारदा मठ स्थितानां श्री चक्र प्रतिष्ठा विख्यात ईशोमग्रदानां निखिल पाषण्ड षण्डगण्डकोद्घाटनेन विशदीकृत विलामृत मार्ग षण्पद प्रतिष्ठापकाचार्याणां समाविद्य श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सैवादाना तदन्देवासिवर्य श्रीमज्जयेन्द्र सरस्वती श्रीपादाना
अदन्नेवासिवर्य श्री शंकर विजयेन्द्र श्रीपादानाञ्च अनुग्रहोऽयं सप्रश्रयत्री त्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौळीश्वर सद्गुरु अनुग्रहीतोऽयं प्रसादः ओम यो वेदाहं ब्रह्मणो वेद अमृतेनामृतां कुरु. It started from a concept, and all of this has happened because of this group of people. Everything you see today started with this group of people. Please, yes, round of applause for that. That's awesome. Symbolically here. So please join me in that. After this, we will do Purnamati. All of you who were asking yesterday why you didn't get the Raksha, the home of Prasada to put, that will be given today. It's the home of after Shiva and Shakti have both been honored. And we'll do it in a beautiful, calm way. Thank you. Round of applause for that. Now, thank you. And all of you who clapped, you have to be extra orderly. Those of you who did not clap, you
Shiva temple came and talked about doing this Maharujana. That was just more than a year ago. And from that day onwards, everything fell in place. It's the blessing from Durga Mata, Parvati Mata, and Lord Shiva that this has happened. Stand up. And there are a lot more people. If I start doing it, it will go for hours. Vijay Sharma will take care of most of those. Two other people have to recognize. We have an MC here. I have never seen an MC better than what he does. Such a wonderful MC. Amma Sangeeta. And I wanted, when actually this happened, I also want to thank Mr. Jhansi Reddy and Bhima Reddy for giving me the opportunity to be the chair of this Maharashtra committee. And with unconditional support and love for me, I cannot deny it. I wanted the grand event in such a way it should be performed in the right way, in the presence of great Swamijis, learned priests and scholars, and it's a dream come true because very rarely you see a Mahayajna being done in the presence of Swamijis and scholars and so many priests. And I honestly did do nothing, trust me. I have two lions here. They did, Gopal Khare did 50% of the Maharudra work, and Dr. Vijay Sharma, other 50%. Without these two, I would not be able to do anything. కొలువున్న స్వామి నీరాక పరమార్థము ఏమి నటశేఖరానందు ధన్యుణ్ణి చేసి రోచావురాయీశ్వరా గరళ కంఠ నీల కంఠ నిన్ను కంటిరా రుధిరమందు భక్తి సుధలు నింపినావురా హర హర మహదేవ. Om Sagastra Seirasha Purusha
Yeah.